କରୁଛନ୍ତି। ଛାଡୁଛି ବି କେତେବେଳେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରୋନାଉନ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ପ୍ରୋନାଉନ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ ଛାଡିବା କେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି we expect good news we expect good news ହଁ ଏଠି ପ୍ରୋନାଉନ ଦେ ଏଠି we ଅଛି ନା ସେଠି we ମାନେ କିଏ we ମାନେ ଆମେ କେହି ଆମେ କିଏ ମାନେ କିଏ ଭାବିଲୁ କିଏ ବୋଲି ସେଟା ଗୋଟେ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ ଏଟା ଏଭରିବଡି କୁ ବୁଝଉଛି ବୁଝିପାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସେଠି we ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆମକୁ we expect ହେଲା ମାନେ କିଛି ମାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହଉଛି ସେଠି ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ନିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ତେଣୁ ସେଠି ବାଇ ଅସ୍ଟା ଲେଖାଯିବ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେଇଠି ପଢେଇବା ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସେଇଠି ପଢେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ବୁଝି ସାର୍ ଗୁଳିଆ କାହିଁ କରୁ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗୁଳିଆ କରୁ ଯୋଉଟା ପଚାରିଲୁ ସେଇଟା ଆଗେ ଠିକ ବୁଝି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ ନ କରିକି ଲେଖିକି ଚାଲୁଛି ସେ ହଉନି ମୁଁ କହିଲି ହଉନି ଦେଖା ଯୋଉଟା ପଚାରିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କହୁଛେ କେତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ the subject is obvious 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 ମାନେ ହଉଛି କ୍ଲିୟର ଯୋଉଥିରେ ଜଣା ପଡୁଛି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଟା ସେ ଯୋଉ ବାଇ ସବଜେକ୍ଟଟା ଯାଇକି ଆମେ ବାଇ କରିବା ଅଛି ତ ସେ ଯୋଉ ବାଇ କରନ୍ତୁ ସେ ବାଇଟା ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଧ୍ୟାନ ଦେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟେଡ ହିମ୍ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟେଡ ହିମ୍ କର ପସିବ ହିମ୍ ଟା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ହି ଫାଷ୍ଟ टेंस arrested ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ टेंस ଅଛି ଫର୍ମ କ'ଣ ଲାଗିବ ଫାଷ୍ଟ he was arrested by the police ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ଦୁନିଆରେ ଯୋଉଠି ବି କିଏ ଆରେଷ୍ଟ କରେ କିଏ ଆରେଷ୍ଟ କରେ पुलिस को छाड़ी आगे अरेस्ट करती नहीं के करती कि डू एनीबॉडी अरेस्ट करी कामटा कहार पुलिस ना तेणु एठी कोन होची सब्जेक्ट क्लियर तेणु ए जगह रे कोन करती ए सब्जेक्ट ता तमे लिखम तो खाली जे तमे लिखले ही वाज अरेस्टेड एटा बुझी जाउची बाय द पुलिस ओके सेमती हमें गोटे लिखिवा तो डॉक्टर ऑपरेटेड on his leg. Correct? Doctor on his leg. On his leg, no? The complement here. The doctor operated him. ठीक है ताले आगु के पड़ेसबो ही काहे जो कोन वाज ऑपरेटेड he was operated right operated he was operated जेतले लिखा गला जे ऑपरेशन टा के करे डॉक्टर नियर ऑपरेशन के करे डॉक्टर ना तेरे इसके बाय दी डॉक्टर लिखा आवश्यक होय एडा अर्जन लिखा मैं क्लियर एबे बुझ पेलु तम जत्ते बेले सेमती लिखि we expect good news good news is expected good news is expected देख एटा जीए कहिबो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड माने की एक्सपेक्ट करू आउ जण एक्सपेक्ट करू हमें एक्सपेक्ट करू ए जगह रे द सब्जेक्ट इज क्लियर ऑब्वियस तेणु ए जगह रे लिखा बुझला हां बता आउ सर आउ गोटे मो डाक खुशी कर दियंत टिके हां एटा बुझि पड़ल तो आज्ञा हां क the enemy have defeated our army तो enemy have defeated our army enemy have लिखा है yes हां आज्ञा have लिखा जाय छै हां आज्ञा
Again. ठीक ଅଛି the enemy have defeated our army आर्मी ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଗକୁ କିଏ ଆସିବ our army Army. କଣ ହବ has been defeated. ନାଇଁ ଏଠି ସେଠି ଏନିମି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ହାବ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ତମର ଆର୍ମି ଯେତେବେଳେ ହବ ଏଠି ହାଜ୍ ହବ କାରଣ ଆର୍ମି ଇଜ କଲେକ୍ଟିଭଲି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏନିମି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରନ୍ତି so we can think of your enemy separately okay କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏନିମି ତମ the army our army has been defeated ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ଏଇଟା ହବ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମକୁ ଡିଫିଟ୍ କିଏ କରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନା Again. ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଆର୍ମି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ସେ କଣ ବନ୍ଧୁ ସେ କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ना No. ତେଣୁ ଇଏ କିଏ ଏନିମି ନା Again. ତେଣୁ ଏଟା ଅବଭିୟସ୍ our army was defeated ମାନେ ଆମର ଏନିମି ଦ୍ୱାରା ଡିଫିଟେଡ୍ ହେଲା ନା ତେଣୁ by the enemy ଆଉ ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ସେ ତ ଏନିମି ନା Sir, auxiliary को pass करी परिबा कि? ଆଁ? Sir, एठी जो auxiliary verb अछि सेटा को हमें past tense करी परिबा कि? ଏଠି କିଏ ପାଷ୍ଟ ହବ ଏଟା କୋଉଥିରେ ଅଛି ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ନା have defeated अछि ना? ହାଫ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ଟା କୋଉ ଟେନ୍ସ Have अरे हाफ डेफिनेट टा कोउ टेंस प्रेजेंट परफेक्ट ना present perfect. हां तो एटा प्रेजेंट परफेक्ट एटा चेंज कैन हो ए देखे ए जो पचर जो चेंज काई पचर जो जानबो ना से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रो रूल ता तो मुंड भीतर एपट सब एटा सबले ख्याल रखि जो म कहि दउ छी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रो रूल ता या तो परीक्षा रे एसएससी परीक्षा रे ए क्लरिकल लेवल परीक्षा रे कोन होता है से तो क्वेश्चन पके था हला एटा तमे माने भी ध्यान रखो जेतबे से गोटे क्वेश्चन एक नंबर पके तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तापर दुई नंबर टा पके तो एक्टिव क्वेश्चन जब एमती केबे भी क्रम रे ए दिटा क्वेश्चन थाए तंती शब्द नहीं तो फटकी शब्द नहीं एठी तुमको परीक्षा को गोटे जगह छापिया हो कोडी तमे एटा कर दे परियो किंतु वेरी कॉन्शियस हे करियो काहे कि ना एटा कला बेले ए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रूल टा फटकी आबि तो क्वेश्चन ए जेमती से कहे और enemy has been defeated एटा हार्ड हबो ए जो हार्ड हबाटा मुंडू को आसला इट इज बिकॉज़ ऑफ द रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तेणु डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव ये सब बेले परस्पर सहित माने रिएक्शन करନ୍ତି एटा माने दिपट इंटरप्रेट करନ୍ତି एसएससी रे मु तुमको कहि दोछि एसएससी रे 10 टा पड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 टा एक्टिव पैसिव से ठीक अल्टरनेटिव करी पके माने एक टा पके तो 10 नंबर टा पकेला डायरेक्ट इनडायरेक्ट 11 नंबर टा होछि एक्टिव पैसिव 12 नंबर टा डायरेक्ट इनडायरेक्ट 13 नंबर टा एक्टिव पैसिव तो पांचटा कला निश्चित कंफ्यूजन ना दिटा बोल करो जानी तो एई भाई क्वेश्चन जेतले पडिबो टिके कष्ट सही करी पाखा पाखी जेतले हमें क्लियर ऑन दैट यस सर नेक्स्ट तापर आ गोटे सर सर कोन की गोटे सेंटेंस देखिला को हमको लागो कि एटा पासिव बोली सर मो इठी जानि परुनी गोटे सेंटेंस अछि हिज कमांड वाज promptly obeyed his command was promptly obeyed his command was promptly obeyed but मु काली तुमको सिखै छी केमी जानिबो एटा डायरेक्ट एथरे वर्ब के काली कोइ जे होटेल छी वर्ब obeyed बर्तन ए अनुची किए मानुची सेठी नाही सब्जेक्ट आउट अलग जिंस ना तालेटा की तालेटा कोई कोन होबाटा कोई किलेटा पासिबो और जे करे से जदी सब्जेक्ट आबो ताले जदी से सब्जेक्ट रे नाही तालेटा पासिबो आकी बंद करी हिज कमांड वाज प्रॉम्प्टली ओबेड तनु एटा को जतल तमे एक्टिव करिवो एठी कोन हो एठी सेम गोटे इंडेफिनाइट प्रोनाउन लगाबो they obey हां कि आज पम्पटा काट देबे कि कहितले केतले आसी पानी हां फुल ए सकाळे मोबे आउथरे कर दउछु एठी देटा गोटे इंडेफिनाइट प्रोनाउन एटा कोन गोटे लोक को आमे जानितिबा लोक को दे माने समस्त तेनु एठी कोन ओबे एठी आ बाय देम लिखा जाउ ध्यान दियो बाय देम लिखा जाउ
ଜାଣି ପାରିଲ Yes, sir. ବୁଝି ପାରୁଛ କି ନାହିଁ? Yes, sir. ଆଉ ଥରେ ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ମାନେ କୋଉଟା ଆଉ ଥରେ ମାନେ କଣ ଆଉ ଥରେ ତୁ ଏ ଜାଗାଟା ବୁଝି ସାର୍ ବାଇ ଦେମ୍ ଟା ହଁ ବାଇ ଦେମ୍ ଟା ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ଦେଟା ଲଗା ଯାଉଛି ଏ ଦେଟା କୌଣସି ପ୍ରପର ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ନାଇଁ এটা ইনডেফিনাইট না এটা ডেফিনাইট নয় ইনডেফিনাইট যেତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତିନି କି ମୁଁ ତୁ ବାସ ମତେ ଆସି କହିବୁ ସାର୍ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ରାଗୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଧ୍ୟାନ ଦେ ଆଜ୍ଞା ଇଂଲିଶରେ କେମିତି କହିବୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆରେ ନାଇଁ ଅଛି କି ନାଇଁ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ପାଉନି ତମେ ଯଦି କୋଉଦିନ ପାଇବ ମତେ କହିବ ହେଲା ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏମାନେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ କେହି ଏ 3ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ଯଦି କୋଉଦିନ ପାଇବ ତାହେଲେ ମତେ କହିବ ହେଲା ମିଳିବେ ଏ 3ଟା ଲୋକ ମିଳିବେ କି ଆରେ ପଚାରୁଛୁ ଦେଖୁନ ତମେ କହିବ ଏଇଟା ମିଳିବେ କି ତମେ ପାଇଛ ମିଳିବେ ସାର୍ କହିବାରେ ମିଳିବେ ଫିଜିକାଲି ମିଳିବେ କି ଏଗୁଡା କେବେ ଜୀବନରେ ମିଳିବେନି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥା ତମେ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଡିସିସନ ନିଅ ୟାରି ଉପରେ ବେଶ କରିକି ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ହୁଏ ଡିସିସନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ବୁଲସିଟ୍ ନନସେନ୍ସ କାରଣ ଏଇ ସମସ୍ତେଟା ଇନଡେଫିନିଟ ଏଟା ନାହିଁ କି ତାମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭୂତ କହୁଛି ତେବେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବୁନି ୟୁ ଆସ୍କ ୟୁଅର ସେଲ୍ଫ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ସେମିତି ଏମାନେ କିଏ ଆର୍ नो ବଡି ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ବେଶ କରି କେବେ ଜୀବନରେ ଡିସିସନ ନବ ତେଣୁ କହିବୁନି ମତେ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କେହି କିଏ ଏଠି କେହି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ବେଶ କରିକି ଡିସିସନ ନବ ତାମାନେ ସେ କାହା ସେ ଡିସିସନ ଟା ଭୁଲ ହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନା ନାହିଁ Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ଆରେ ହଁ କି ନାହିଁ yes sir ହଁ କାରଣ ସେଠି ସବଜେକ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ସୋ वी आर टेकिंग ए डिसीजन बेस्ड ऑन दैट ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲା yes sir ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେ ଲାଗିଲା ଏଇ ଦେଟା କଣ ଗୋଟେ ଇନଡେଫିନାଇଟ ତେଣୁ ଇନଡେଫିନାଇଟ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଗଲା ତାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହିଲୁ ସେ ହିଜ କମାଣ୍ଡ ୱାଜ ପ୍ରମ୍ପଟଲି ଓବେଡ୍ କିଏ ତାମାନେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ମାନିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ ଯୋଉଟା ସେଟାକୁ ଏଇଟା ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି ଓକେ ଆଜ୍ଞା Yes, sir. am I clear on that yes sir ଆଜ୍ଞା Yes, sir. ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଗୁଜରାଟରେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ସ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡିଥିଲା ଆମ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିକି ସେ ପୁରା 2ଟା 3ଟା ଫ୍ଲୋର ମାନେ ସବୁ ସାର୍ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି ହବ ଦେଖ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଡିଥିଲା was summoned change the voice change the voice তার মানে এটা প্রথমে অ্যাক্টিভ ভয়েস রে না প্যাসিভ ভয়েস Passive. প্যাসিভ ভয়েস রে करेक्ट কারণ এটি সম্মান কিଏ କରିଥିଲା এটা নাই এটি ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଟାକୁ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କେମିତି କରିବ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ କେମିତି ସବଜେକ୍ଟ କାହାକୁ ଆଣିବ ଏଇଠି ଏ ଶବ୍ଦଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ସମ୍ମାନ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କୋର୍ଟ ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ହିଁ କେବଳ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରେ ସେମିତି କୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯୋଉଠୁ ସମନ ଆସେ ହି ୱାଜ ସମନ୍ଡ ମାନେ ହି ୱାଜ ସମନ୍ଡ ବାଇ ଦ କୋର୍ଟ ତେଣୁ କୋର୍ଟଟା ଏଠି ଲେଖିବ ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି ପଳେଇଯିବ ଦେଖ The court. The court summoned him. Summoned him. এটা যেତେବେଳେ ପାସିଭ କରିବ
याकु जतल तम पासिव करियो तण हिम टा कोन हे ही He समन पास्ट टेंस अछि कोन हो what ही what वाज समन आउ इटी बाय द कोट लिखियो कारण ए समन वर्ड ता ही कहि दोछि कोट ही देछि बाय द कोट लिखियो someone mane Clear? meaning ta सम्मान अरे ओडिया रे कहते नि ताकू सम्मान आछि माने कोर्ट रो जो नोटिस Notice. आसे ताकू कहते सम्मान बुझ पाइलो एटा ओडिया भाषा रे हेगला एटा इंग्लिश भाषा नै सम्मान गां गळी रे कहंती ताकू ताकू सम्मान आछि सम्मान से जो सम्मान आछि जी जो सम्मान ता इंग्लिश शब्द ता माने कोर्ट ताकू कोर्ट रो ऑर्डर आछि ता जाई कोर्ट रे पहुंचो हला तमे गोटे मूवी देखिछो सलाबुडा अरे ओडिया मूवी गोटे देखिछो कि सलाबुडा हैं नहीं सर पुराना मूवी नहीं मैं देखिनी एटा पुराना मूवी नो एटा बार करके देख हला प्लीज स्पेंड सम टाइम एंड सी दैट मूवी से न्यूज रे bold कोड movie केमती दैट मोदी वाला बोली हां से एबे ई काली 3-4 दिन तळे से एक्सपायर करी गले देख मूवी देखले जानि से माने खाली हिंदी मूवी जे बहुत भलो इंग्लिश मूवी बहुत भलो ओडिया मूवी केते बढ़िया है देख हला रीड दैट आउ तार कांसेप्ट केमतिया तार एक्टिंग केमति केते बढ़िया कंचन से मूवी से एबे एक्सपायर करी गले हला से मूवी ता देख ये तो 3-4 थर देखि ते भल लागिवो तुमको सम्मान तेणु ये जो सम्मान शब्द अर्थ हूँ कोर्ट रु सम्मान तेणु सम्मान माने एटा कोर्ट रु ही आसे राजा पाखु कोर्ट रु प्रेसिडेंट पाखु जोटा आसे ताकू भी कहते आम कहवा द चीफ मिनिस्टर वाज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट एठी लिखिବାକୁ पड़िବ कारण तमे जदि एटा न लिखिबो एठी बाय द कोर्ट बुझा जिवो तेणु केवल यही भाया जगार आसे किंतु प्राइम मिनिस्टर पाखु तुम कहि परिबन द प्राइम मिनिस्टर समन नै स्पेल मोगदा एटा स्पेसिफिक केस रे कहन जत्ता बेला गोटे स्पेसिफिक केस रे माने गोटे जिंस को एम्फासिस दबा को कहंती माने मु कहबी आई वाज कॉल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर आई वाज इनवाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर तापर प्राइम मिनिस्टर मते इनवाइट करथि किछ गोटे डिस्कशन करे मु जदि कहबी आई वाज समन ता माने प्राइम मिनिस्टर खबर पठेतले मु जोठी अछि सेठू सागे सागे उठी के सी पहुंची यू कैन नॉट रिफ्यूज ए समन मन लगता समन माने ए ऑर्डर व्हिच यू कैन नॉट रिफ्यूज हला किंतु एटी गोटे इंटरेस्टिंग जिंस हला से वर्ड ता SUMMON हला ता एन नो से वर्ड ता होची समन्स यार प्लूरल है SES लाइक समन्सेस एटा ध्यान दे तो एटा बेले बेले पड़ी जाए हला समन्स तार प्लूरल है समन्सेस हला ठीक है यस सर अरे सकला बुझ पाइला आउ किछ पचरे गुड क्वेश्चन आज क्लास ता भलो स्टार्ट हला दिस इज ए गुड थिंग दिस इज व्हाट आई वांट तमे घर एतु जणा पड़छ घरे से काम कर तो व्हेन यू वर्क एट होम तमरा डाउट निश्चित होबा तेणु प्लीज डू समथिंग तमे कना एंड सोम्या प्लीज डू समथिंग राइट घरे घंटाटे पढ़िले तम 4-5 डाउट निश्चित होबा ओके जीवा आको जीवा तला आज पढ़िबा हमें माने क्वेश्चन केमती करब अरे हाउ हमें क्वेश्चन फॉर्म टाकू पासिव रे करेक्ट यस सर लेखा बतन लेखा मोटा इजी राइटिंग है लेखा सिंपल सेंटेंस छोटा सेंटेंस छोटा लेखा अब एटा भारी इंपोर्टेंट पासिव रे क्वेश्चन फॉर्म इज ही राइटिंग ए लेटर is he writing a letter केमती कर लेटर एटा तो भाबी बकरे को कहि दोछ देखा is a letter being written by देखा एटा करियो केमती स्टेप बाय स्टेप कोन कहली प्रश्नटा is he writing a letter
is he writing a letter? Correct? प्रथमे देखो एटा को एम डायरेक्टली करिवोनी डायरेक्टली कले भूल होबार संभावना बहुत अछि एटा को प्रथमे अफर्मेटिव करबो कोन होबा He's writing a is letter. writing He's writing a letter. मतलब एटा को चेंज करियो पासिव वॉइस कोन होबो A letter A letter is being is being written. is being written by him. by him हला बटन तमर एटा क्वेश्चन फॉर्म रे तले एटा क्वेश्चन कर दो हला आगो पळे सो एटा इज एटा क्वेश्चन कर दो कोन होबो L is It's a letter being being written by him. लेटर एटा सहज शब्द भूल हबो ही नहीं being written by हमें क्लियर स्टेप ता फॉलो करियो तने एटा किछि किछि 50 टा खंड कला परे तापर तो माइंड सेट हेजो एकातरे तमे ए स्टेप का स्किप करी कर दे करी एकातरे तमे ए स्टेज रो एकातरे आस करियो ए स्टेज କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଟା ମନେ ରଖ କେମିତି କରିବ ଆଗେ କଣ କରିବ ଏଟା କଣ କଲା ଆଗେ ଆଫର୍ମେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଆସିବ ତାପରେ ଏଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ପାସିଭ ଆଫର୍ମେଟିଭଟା କରି ଦେଇ ପାରିବ ତମ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ପରେ ଏଟାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କର ଠିକ ଅଛି କରିବା ଗୋଟେ Yes, sir. sir इतरे sir Again. ହଁ କହ इतरे yes no हाँ। तो लागि परियो yes no तो लागि परियो is he writing a letter पचारछि yes he is writing a letter ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ yes no ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ଟା हां ହଁ yes no क्वेश्चन एटा इज ऑक्सिलरी टा आगु क्वेश्चन माने इट इज ए yes no टाइप क्वेश्चन कोन असुविधा कोन माने तोर पासिव रे कोन प्रॉब्लम है ना हमें जो अफर्मेटिव टा परियो दबो फर्स्ट टाइप रे सेटा तो आंसर टाइप रे रहबो ना माने तार आंसर ता ना हम सेही क्वेश्चन को ही अफर्मेटिव लिखता नहीं आउ थरे बच्चा मु जानि पड़ो तो क्वेश्चन ता सर मैं फर्स्ट स्टेप रे कहला अफर्मेटिव करबा तापर पासिव करबा ता क्वेश्चन बनेगा हां ये जो गिवन क्वेश्चन को अफर्मेटिव बनेला बेले से क्वेश्चन को खाली अफर्मेटिव बनेवा ना तार आंसर से तो अफर्मेटिव बने इज ही राइटिंग लेटर नो ही इज नॉट राइटिंग लेटर लिखवा ना ना तब क्या आंसर करियो हमको सेंटेंस टा को चेंज करियो पड़ियो ना पासिव को दे आर नॉट पॉसिबल टू आंसर सी क्या हम के जाने से यस करो नो वी कांट से दैट हम कर भी दे अरे हम कर भी की हम कर भी ना देखे ए जो एटा कहतुन तो बर्तन इजी राइटिंग ए लेटर हम केमिति एटा को यस नो कर परियो स्क्रीन देखा जाउछ तो यस सर Again. हां तेनु हम केमिति एटा को यस नो करबा तमर एटा भूल हबार पॉसिबिलिटी को एडाइबा पाई मु तुमके तमे केने भाबिबो कहि देल तमे जतले भाबिबो मन भीतर एंती ही भाबिबो आगे एटा को पासिव ए करदबो ये तापर एटा को चेंज करदबो कारण एटा चेंज करे तो सुविधा एते भूल कम हो तापर एटा क्वेश्चन करदबो तापर गोटे करी की देखो देखो आउट करियो आउट करी की देखिया सो दैट एटा हमहु सुविधा हो देखो Are they plowing the field? Are they Are plowing? The sentence. Are they plowing the field? Are they plowing the field? Okay. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା are they plowing the field but then first ଏଟା affirmative କଲେ କଣ ହବ They are plowing. ମୁଁ पूरा କରୁନି plowing they the are बस पूरा लेखनी हो they are plowing the field passive voice कले कଣ हबो person. the field is being The plowed field- by the 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 field is being is- plowed is being ଆଉ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାକିଟା ତମେ ଜାଣିଛ ଏଟା क्वेश्चन କରିଦବ କଣ ହବ is the is field the field field ଏଇଠି आंसर ଟା ଲେଖ is the field being plowed by the L-O-U-G-H-E-D is the field being plowed by them ହେଲା एते स्टेप टा फॉलो कले कण होगी तमरो भूल होबार संभावना टा कम ठीक अछि बुझला म कथा आउ किछ होबन तबा तेन एटा किछटा एमती प्रैक्टिस करो तापर धीरे धीरे तम एठो एकथरे केटी पळे ओके तमे गोटे कल देखा लेखो करा does he need a pen
does he need a pen? अरे एते समय कौन लाଗୁଛି ହେଲା ସାର୍ सर ए कौन हो he needs a pen एटा पासिव करो A pen is pen is needed by him. a pen is needed by him तला आगु पड़े सो each एटा कौन हो is a pen Is a needed by pen him. needed by him Each Hello? pen. that's all एबे कर पिरियो तो yes sir. सेंटी एबे कर पिरियो तो तुम आ गोटे करो देखा did she help you did she help you did she help you Pen Yes sir. by him. कौन है Are you helped by him? I her. बोलला Are you helped बोलला by where आर केम देला Where? did लागिची past tense टा Where अरे Where you help- did Sorry, लागिची ना sorry. sorry were you helped by her were you helped by her ठीक है तापरे आवड़े कर हाँ आज ही written a book आज ही written a book has a book for it been written? आज ही written a book किन थला Has a book been written by him? आज ही written a book affirmative तला कौन हो He has written a Has written a book. passive तला कौन हो a book A book has been written by him. has been written हला हला आगु पड़े जो क्वेश्चन को लिखते हैं आज Has a तला कौन हो has a book been written been written by him. a book has been written by him another answer am I clear yes sir Yes, sir. ଏବେ କରିପାରିବୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା WH ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାହେଲେ ଏଇଟା କରିପାରିଲ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ର ଗୋଟେ କର ଲାଇକ୍ will you steal the book will you steal the book will you steal 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 the book will you steal the book Will the book be stolen? will the book be stolen be like Stolen. Yes sir. Stolen by you. Be stolen. by you
will the book be stolen? I hope you कर परियो अबे हाँ Which अरे कर परियो तो I कल do. बताने में जो WH टाइप पूरा क्वेश्चन लिखा Why do you write a letter? Why do you Write a letter. बुझला एथे सिंपल गोटा बुद्धि कहि दोछि जल्दी हे जिवो WH जहा अछि सेटा सेंति रखि दो आरटा को एबे जेंदी कलो सेंति कर अफर्मेटिव तापर क्वेश्चन कर दो हे जिवो अफर्मेटिव तापर पैसिव तापर क्वेश्चन से कोन देछि व्हाई डू यू राइट ए लेटर ना व्हाई टा सेंति रखि दो डू यू राइट ए लेटर अछि ना डू यू राइट ए लेटर कोन हो यू राइट ए लेटर अफर्मेटिव रे you write a letter taku passive kale kana hobo a letter is written by you by are you listening to me by you Yes. a question kar dilo question kar dele kana hobo is a letter written by you kale kana hobo why is a letter written by जानी पहले ना मु कर देबी सर आउ थर बुझ कर देबी की गोटे कर मु कर दउ छी मु गोटे एटा कर देखे दउ छी सुंदर तो सेंटेंस टा पढ़ ठीक सेंटेंस टा पढ़ why do you write a letter? Why do you write a letter? बता why टा जेन देसी सेंटर रख दो हला एटा चेंज हो रे एटा खाली कर दो जेंदी करथुला बिका बता why टा को छाड़ देले एटा हे गला ना yes no टाइप क्वेश्चन का Yes sir. do you write a letter yes or no होबो ना तेनु एठी कोन करियो एटा ताले कोन होता एटा आगु पळेसु you write a letter है जो ताले you write a letter passive कले कोन हो a letter is written by you okay एटा क्वेश्चन आगु पळेसु is ताले आंसर कोन हो why Why is a letter? letter written by you. कोन हो written by you हेला why is a letter written by जानि पल्ला You. Yes sir. सेम आउट ले when will you return my pen when आप प्रति करो पाठ देखो तुमको सुनाटा पूरा पार्टीटा स्पीड करो तुम When will you return my pen? when will you return my pen when will you return my pen When will my pen be returned by? हेला एटा केम जाला हला कि नहीं Yes sir. when will my pen be returned by you pen का हला करो when will my pen टा आगु पळेसो my pen will be returned by you हो तो आगु will टा पळेसला when will my pen be returned by you जानी परछो ना नहीं अरे हला ना नहीं Yes sir. यस सर प्रियंका Yes, sir. प्रियंका हला कि नहीं तोर हां ठीक अछि ठीक है मोर आगे हो ठीक अछि हला कि नहीं सेटा ओके तापर लेके हां हैला लेक पुट what did he break what did he break What was the thing broken by? hmm Sir, hmm कौन होगा का सर यार ऑब्जेक्ट he broke. क्या कोई
he broke he अछि परा what did he break तू कथा मानुनु ना तू कथा तू जम्मा कथा मानु कणो देख केन दो he broke some what did he break break हला तापर एडी बळसला what at he broke he broke he broke तेणु he broke कोण एटा x लगे दे समथिंग yes sir something करेक्ट आमु दिया जाय ना एटा जा पड़ता एटा समथिंग है वो राइट ता माने yes sir एटी he broke something ताले कोण हो एटा something was x was broken by him correct broken by him I x tab say something by what lagi ताले कोण हो एटी what was broken broken by him हला so something ना भी अन्य by what लगी सी ना yes sir हला what was broken by ठीक है okay ओके yes sir तापर एबे कर परिबो yes आउट लाइक when is the parcel sent by you when is the parcel sent by you when is the parcel sent by you sent हाँ sent when is the parcel sent by you said the passive ଅଛି हाँ change the voice active करियो ना हाँ आप passive रो active करियो ना change the voice when do you send the parcel sir when do you send the parcel when do you send the parcel send the parcel ठीक है ଗୋଟେ ଯିବଟା जी ତମେ ଅଛି ଅଛି ଆଜି କାଲି हला ଆଜ୍ଞା
ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଏବେ କରିପାରିବ ତ ଏବେ କରିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ ଲାଇକ୍ who broke this glass who broke this glass who broke this glass speed up ସେଟା କଣ ଦେଖିଲ ନା ଆରେ କଲ ନା ସାର୍ ସେଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ହଉ ଦେଖ ଏଟା ପ୍ରଥମେ କଣ ଡାକିଲି who broke this beautiful glass ନା ନି ସାର୍ Yes, sir. okay but then ଦେଖ who broke this beautiful glass correct এটা প্রথম অ্যাক্টিভ আছে yes sir কোটাକୁ who ରଖ ଦଉ correct who broke this beautiful glass ତାହେଲେ broke this beautiful glass ସେଠି ଯେମିତି what ଜାଗାରେ ଗୋଟେ x ନେଇଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଦରକାର ନା ମୁଁ ସବଜେକ୍ଟ x ନେଇ x broke this ମୁଁ ଖାଲି ଗ୍ଲାସ୍ ଲେଖୁଛି ପଛରେ beautiful ଲଗେଇଦବା ହେଲା ସେ ଜାଗା ହଉନି ତ ମୁଁ ଖାଲି ଗ୍ଲାସ୍ ଲେଖୁଛି ଏଠି ତେଣୁ ପଛରେ ଲଗେଇଦବା x broke this glass ଏଟାକୁ ପାସିଭ ଭଏସ୍ କର this glass was broken by बस this glass was broken x by x ହେଲା ଏଠି who ଲାଗିଛି ନା ତେଣୁ ଏଟା who ଲାଗିଛି এটা কোশ্চেন ফরম্যাট আটকু পাইছো who was this glass broken by broken by এটা বিউটিফুল ଥିଲା এটা লিখে দাও বিউটিফুল গ্লাস সেটা আর কিছু ফরক পড়ে না হ্যাঁ who was this beautiful glass broken by clear Yes, sir. ବୁଝି ପାରିଲ କି ନାହିଁ अरे ଆଉ ଗୋଟେ କର ଜାଣି ପାରିବୁ ଲାଇକ ଆଉ ଗୋଟେ କର ଜାଣି ପାରିବୁ who can break like who will help her in difficulty ଏମିତି କର ଶୁଣ ଏକାଥରେ ଜମା ତରତର ହେଇକି ଆନ୍ସର କର ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ who will help her in difficulty in difficult time in difficulty difficult time who will help her in difficulty
who will she be helped by in difficulty? देखा करूँ हु कौन लिखलु हाँ तो Who will she be helped by in the difficulty? ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ କର ସେଇଟା ମତେ କହ ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି Who will help her in the difficulty? Who will help her in the difficulty? Help her help in the difficulty. तो कौट असला In difficulty. but then कूटा रहला Yes, sir. कारण एक पूरा सब्जेक्ट दरकार Yes, sir. will Yes, will help her in difficulty. in difficult possible period She will be helped. कूटा thousand हाँ Yes, sir. held hor She अच्छी will- जी आओ She will be helped. Will be helped helped by X. by x नहीं आगे এটা লিখি by x টা শেষে লিখি In difficulty. By X. by x কারণ x জায়গা তো হু লাগিছে না হলা তাহলে এটা কোশ্চেন করে দিলে কোন হবে Who will will she be helped be helped in difficulty by? in difficulty by हला देखो ये जो हु और बाय नुहे कि एटा बेले बेले गोटे गोटे ऑप्शन आसीबो बाय हु एटा को हम लिख दे परिबा ना बाय हु will she be helped in difficulty एटा हे परिबो ना तेनो ए जो हु सेंटेंस टा प्रकार हे परिबो ये गोटे हु लागि के हे परिबो हु लागिले सभा ससरे बाय रहइबो जदि बाय हुम कर दबो आ एटा दरकार एटा थरे लिख दो बाय हु will she be helped in difficulty By. एटा डी प्रकार हां का हमें एटा के लिखते हैं who will help her in the difficulty माने क्वेश्चन बजाते हां यदि by whom हमें स्टार्ट करिवा तो लास्ट क्वेश्चन मार्क एटा क्वेश्चन कोटा ताको by by whom मु कहबी by whom was this picture painted ए पिक्चर ता किए करिछि एटा दी प्रकार आंसर है who is this picture painted by ताको कोन दी स्प्लिटिंग ऑफ प्रीपोजिशन ताको स्प्लिट कर दिया who एठी रहला by सेठी रहला किंतु किए करिछि जेतबे आप whom लगे परिया ना हला by whom was this picture painted खाली एते क्लिक करियो ना लिखि परिया दीटा जाक ऑप्शन संभव ठीक अछि ग्राफ एठी दीटा जाक ऑप्शन ठीक हो तो क्वेश्चन होछि तमे देखियो तम ऑप्शन ने कोन अछि बा तमे कोटा लिखियो आ तमको जदि डुअल डायरेक्टर रे ए सिविल सर्विस रे ओपीएससी आईपीएस रे एक आईएएस रे एक क्वेश्चन ता पड़ता है तो तमे लिखियो बाय हुम लिखियोनी यू प्लीज राइट हु एंड बाय स्प्लिटिंग ऑफ प्रीपोजिशन राइट बाय हुम ता आउटडेटेड सुबुची ओके सो तमे एमती नॉर्मली ओके कथार्ता होनांती से इंग्लिश ता धीरे धीरे आउट तरुण लिखियो हु इज दिस हम कोचे चिठीटा के लिखिছে हु इज दिस लेटर रिटन बाय बर्तन तमो गोटे पछर से ट्रांसलेशन कर ओ तमे फोन ले कथा हो मो पछरेबी का सारे कथा हो इंग्लिश से कम से with whom did you मते को गोटे खुंदा देवी तो ग्रेजुएशन पास करनी का साइड कथा होतलो इंग्लिश रे में पचरी पड़ना जानि पहलो इंग्लिश ता काई काहे के तो बड़ा प्रॉब्लम भाबी इंग्लिश रे दरकार देखि का संगे कथा होतलो इंग्लिश रे कहबो who where you talking
टू प्रीपोजिशन रे हु टू माने का सेंड करता है हु आर यू टॉकिंग टू करेक्ट प्रीपोजिशन से सर लिखिबो सेंटेंस ध्यान दो सब पर हु आर यू टॉकिंग टू अब बेले बेले डैश प्रोनाउन प्रीपोजिशन एंड पके दे हु आर यू टॉकिंग डैश टू लिखिदियो बाय लिखिदियो और लिखिदियो एंड लिखिदियो सेठी तम आगे नन ऑफ दिस लिख और मोस्टली पिला से जगह नन ऑफ दिस मानते ठीक है जी राइट यस सर ओके हला ओके हेलो जानी पारलो ता हुटा लागिले केंद होउची कौन आउट 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 हाँ आउट लिखो एक्टिव लिखो यू इनवाइटेड क्या whom 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 have you invited Invited. करो पासिव रे Whom has been whom जस्ट स्टेप बाय स्टेप करा है जो have been invited. हु लागियो अरे आगटा हु लागियो हु पर हेटा हैज बीन इनवाइटेड अब हैव बीन केन दो हु हैज बीन इनवाइटेड who has been Right. invited by you By you. who has been invited by you और have कहीं होगा नहीं तामन तू स्टेप रे कर अच्छा देखो ना जणा एटा जणा पडिगला तू स्टेप रे कर कौन स्टेप रे तो करछन तू बतन तू जेतला अफर्मेटिव करछन तू सेठी हाफ लागियो कर देख सेठी कोई दोछ who have you invited okay देख ठीक स्क्रीन देखा जाए तो हाँ सर Okay. who necessary whom have you You invited invited. हेलो whom ता सेम एटी रखी दे हला राइट दोनों पासिव करते necessary करते you have Affirmative. invited affirmative you invited X correct अरे but then सर एक हाँ का सर एटी जो लिखले एक से ଗୋଟେ सिंगुलर बुझो जे प्लुरल भी तो हे परिबो यू हैव इनवाइटेड देम ठीक है रहा एटा करी से तो छाने हो करेक्ट हला एक है who have you invited but then एटी जतला whom लिखा होची एटा सिंगुलर बुझो ना प्लुरल को बुझो Singular. हां Whom कहाँ को? Whom singular. कहा को जतला who मान को जोटा सिंगुलर ऑब्वियसली Okay. अरे whom कहले प्लुरल होची की नहीं. हेलो ए कौन नहीं sir. whom कहले एटा प्लुरल होची की नहीं sir. कहाँ को जानो को बुझाऊची. whom कहले कहा को पूरा बुझाउचे ना कहा को कहले प्लुरल होची की कहा को से दी जाकर से मानो बुझो वन अभी रिप्लेस करियो तो तू जाके आंसर रे पहुंचलुनी आंसर का सिंगुलर की प्लुरल हो तो तर क्वेश्चन टा कोन अछि हम तर कहा को पचौचे द whom टा सिंगुलर की प्लुरल सिंगुलर but then धर्म कोई भी I have invited my friends okay I have invited my friends तो मु तो पचले who have you invited correct so I have invited my friends
राइट बर्तमान माय फ्रेंड्स जेतले कहबो एटा आंसर ना मु कोन जानि छी मु जे जानि थान तो का इनवाइट कर तो पचार थान की आर यू गेटिंग माय पॉइंट আমি তো কোশ্চেনটা পচারছে হোমটা যেতলে পচারছে হোমটা সিঙ্গুলার কি প্লুরাল হোমটা সবজেক্টটা সিঙ্গুলার হচ্ছে সেটা উত্তর কোন আসিব সেটা আমার জানা নাই না তেଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦେଖେ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହୁ ରେ ଯଦି ହୁ ମାନେ କହିଥାନ୍ତୁ ସାର୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବେ କି କରିପାରିବେ କି ତେଣୁ ହୁ ପାଖରେ ହାଜ୍ ବି ଲାଗୁଛି ହୁ ପାଖରେ ହାବ୍ ବି ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ହୁ ହାଜ୍ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ବି ହେଇପାରେ ଏଇଟା ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ହୁ ହାଭ୍ ୟୁ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଠି ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଛି ୟୁ ପାଇଁ ଏଠି ହାଭ୍ ଲାଗିଛି ନା ୟୁଟା ବହୁତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇପାରେ ପ୍ଲୁରାଲ ବି ହେଇପାରେ ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଜଣକୁ କହୁଛେ ନା whom have you invited ଏଠି ଜଣକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରାଇଟ୍ ବଟ୍ ଆମେ ତ ହଁ କହ ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଫର୍ମେଟିଭ କରିଛେ ଏଠି ଆପଣ ଯୋଉ କଲେ whom have you invited ତା ତଳେ ଲେଖିଲେ you have invited x ହଁ ଏଇ ଯୋଉ x ଟା କାହା ପାଇଁ ନେଲେ ଯୋଉ whom କୁ assume କରିକି ନେଲେ ମାନେ ଆମେ ଆଫର୍ମେଟିଭ କରିବା ପାଇଁ କରେକ୍ଟ ତମେ ଆମେ ଯାହା assume କହୁଛ ହଁ ଆମେ ଯଦି assume କରିବା ଯଦି x ଟାକୁ ଆମେ ବି ଏଇଠି ତ ପ୍ଲୁରାଲ ବି assume କରିପାରିବା you have invited ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଇଠି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି have you ତ you have invited x ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ x ଆମେ ଜାଣିନେ ନା କରେକ୍ଟ ସେଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇପାରେ ପ୍ଲୁରାଲ ବି ହେଇପାରେ ନା ଏଟା ଆମେ ଜାଣିନେ ନା we don't know that करेक्ट हाथ जब क्रॉस लिखाई लिखा ହେଲା ତାହେଲେ ହାଜ୍ और ହାଜ୍ ସ୍ଲାସ୍ ବି ଲେଖା ହୁଏ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ହାଜ୍ ହେଇପାରେ ହାଜ୍ ହେଇପାରେ କୋଉଠି जो क्वेश्चन है whom has been invited by you हाज୍ ପାଖରେ ହାଜ୍ ବି ସ୍ଲାସ୍ ବି ଲେଖା है whom ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ whom has ଏଇଠି whom has you invited या କହୁଛୁ ତ ତୁ ହାଁ ନା ନା ସାର୍ ଏଠି କ୍वेଶ୍ଚନ ଲେଖା सर ଅଛି से कहूଛି कि x टाको जो ରହ ଟିକେ ରହ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ ୱେଟ୍ ତା ଡାଉଟଟା ତାକୁ ପଚାରିବୁ ହଁ କହ ସେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ କ୍वेଶ୍ଚନ ଲେଖିଛନ୍ତି whom have you invited ତ ଆମେ ସେଠୁ ଆଫର୍ମେଟିଭ କଲେ whom ଟା whom ରହିଲା ହଁ ତ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଫର୍ମେଟିଭ you have invited x ତ ଆଫର୍ମେଟିଭ ଆମେ assume କଲେ whom ପାଇଁ x ମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କି ପ୍ଲୁରାଲ ଆମେ ଜାଣିନେ whom ଟା କରେକ୍ଟ ହଁ ତ ଯେତିକି ତାକୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛେ ପାସିଭ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ପାସିଭ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିଣି କି ତୁ ସେଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତୋର ମୁଁ ସେଇ ଷ୍ଟେପକୁ ଗଲିଣି କି ଏଠି ତୁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ରହ ଟିକେ ଏଇଟା ମୁଁ କରେ ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବିନି କାହିଁକି ହଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ପଚାରୁଛୁ ଏଇଠି ହାବ୍ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଆଇ ଏମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଇମ୍ପ୍ରେସନ ସେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ହାବ୍ ଲାଗିଲା ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ପ୍ଲିଜ ଷ୍ଟେ ୱିଥ୍ ମି ତ ତରତର ଜମା ହଉନି ସେମିତି ତ ମୁଁ ଆନ୍ସରଟା କେତେ ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତି ରାଇଟ୍ ପ୍ଲିଜ ୱେଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହାବ୍ଟା କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଏଇ ଯୋଉ ହାବ୍ଟା ଲାଗିଛି ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ୟୁଟା ତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବି ହେଇପାରେ ପ୍ଲୁରାଲ ବି ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ହାବ୍ କାହିଁ ଲାଗିବ ହାଜ୍ ଲାଗିବ ଲାଗେ ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯିଏ ଲଗେଇଛି ତ ଆଗରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛୁ ଏଇ ପାଖରେ ହାଜ୍ କାହିଁ ଲାଗିବ ୟୁଟା ତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ନା ହଁ ସାର୍ ହଁ ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଅଛି ସେଟା ବାଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସେଟା ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି ପ୍ଲୁରାଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି ପ୍ଲୁରାଲ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ ବୋଲି କହୁ ତେଣୁ ୟୁଟା ସବୁବେଳେ ହାବ୍ ଲାଗିବ ହେଲା ଜଣକୁ କହିଲେ ବି ହାବ୍ ଲାଗିବ ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ ବି ହାବ୍ ଲାଗିବ ସେମାନେ ବାଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଏଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମାର ଓକେ ବୁଝିହେଲା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଆ ଏବେ ଆଗ ପାସିଭ ସବୁ ତ ପାସିଭ ଏଇଟାକୁ ପାସିଭ କଲେ you have invited x
तापर लेक्स ले इट तो एक्स आसीबो एक्स तोर प्रश्न होची एटा सर एक्स हाफ बीन हबो ना एक्स हाफ बीन क्या तो प्रश्न राइट बर्तन मन कर लेट अस आसुम दीटा को तो जाता लाभो से तो छाड़ दे और आगु चल एक्स हाफ बीन और हाफ बीन तापर कोन हो इनवाइटेड by you by राइट हाँ कि नहीं बर्तन आम एटा ये जो एक्स टाकू आम जानी कि आम जानी ना जानी ने बोली ता जगह आम प्रश्न कर हाँ कि नहीं तेणु यही जगह प्रश्नटा कौन कौन हम हु लगे ना हाँ ना नहीं हु लगे ना हाँ तेणु हु जो लगे बर्तमान हु पाखे ये हाफिन कि हाजबिन लगे आम तो जानी ना सिंगुलर कि प्लुराल जो न जानीचे जो न जानीचे टे गोटे मिनिट रो गोटे फोन टा उठेबी टे प्लीज प्रियंका देख एठी जतला हु लगे तेणु एठी हु पाखरे हाफ बिन भी लगी पार हु पाखरे हैज बिन भी लगी पार ना अरे हाँ कि नहीं लगी पार ना तेणु एठी एठी जतले हम इनविटेशन ए तीटा लगी पार हु हैव बीन इनवाइटेड बाय यू कहि पार हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू by you तो एठी एक केस रे दीटा जाक ग्रामेटिकल करेक्ट ठीक अछि एबे बुझ पेल ना बुझ पेल डिपेंड्स ऑन तो पाखरे ऑप्शन कोन दै छै तते ऑप्शन कोन दै छै सेटा देखियो ऑप्शन ने दीटा जाक न जदि ऑप्शन ने दीटा जाक थियो त लिखा है बोथ ए एंड बी मैं क्लियर हां हाँ ये धीरे धीरे ठीक है हु हैव बीन इनवाइटेड बाय यू और हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू बर्तमान एटा ला ग्रामेटिकल बर्तमान सेंस को जा बर्तमान आमे तो जने लोक को पचार छथि काहा को इनवाइट करिछु इंग्लिश रे कम पचे पर तो काहा को इनवाइट करिछु तब जतरा में पचार छे who has been invited you पचारती ना who have been invited you पचारती एटा तम ऊपर डिपेंड करे जदी तमे जनक कथा भाबी कि ताको पचारतो जे आजी पार्टी को आउ जने लोक आसीर बाकी अछि जनक पई पूरा पार्टीटा अपेक्षा करछि तेणु सी कहछि सी न आसला जे पार्टी हबनी तेणु तमे ताको सेता कोन पचारिबो who has you invited करेक्ट तमे जदी जनरली पचारछो पार्टी हबो काको डाकिछु काहाकू डाकिछु ध्यान दबो पचारिबो तमे हु हैव यू इनवाइटेड आर वी क्लियर ऑन दैट हां सेटा डिपेंड करे तापर क्लियर यस
এটা ডিপেন্ড করে তা উপরে আমি ক্লিয়ার Yes, sir. ঠিক আছে হুম Yes, sir. হুম তারপরে কহ ହେଲା Yes, sir. হ্যাঁ Yes, sir. ହେଲା କି ନାହିଁ Yes, sir. ତାପରେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏଜେଣ୍ଟଟା ଲାଗିବନି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏବେ ବୁଝୁଥିଲ ନା ଡକ୍ଟର ନର୍ସ ପୋଲିସ Yes, sir. Yes, sir. ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ someone stolen my watch someone has stolen my watch Someone. someone has stolen my watch My watch has been ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ କହିଲୁ ଏଟା ଆକ୍ଟିଭରେ ଅଛି ନା ପାସିଭରେ ଅଛି sir. Someone stolen my watch. Active watch. ଆକ୍ଟିଭରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ପାସିଭ କଲେ କ'ଣ ହବ My watch has been stolen. ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଏଠି ବାଇ someone ଲେଖିବେ କି No. ସେଠି ଆଉ ବାଇ ଲେଖିବେ ହେଲା ସେମିତି ଲେଖ we execute all instructions like we execute all instructions All instructions. we execute all instructions without delay we execute all instructions without delay All instructions are executed. all instructions are executed without Sir. delay ଏଠି ଯୋଉ ଉଇଟା ରହିଲା Sir. ସେଠି ସେଇ ଉଇଟା ହଁ କହ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ someone ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା someone ଟା କଣ ସବଜେକ୍ଟ ହବ କି ହଁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ପୁରା ସେଠି someone ଟା someone ଟା- ସବଜେକ୍ଟ ହବ ହଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଆରେ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ସବଜେକ୍ଟ କିଏ someone 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 ହଁ ତାହେଲେ ପଚାରୁଛୁ କାହିଁକି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ତୋ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ତାହେଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି someone ଟା କେମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କାହିଁକି ଭାବୁଥିଲୁ କହ ମତେ ତୁ କାହିଁକି ଭାବିଲୁ ଯେ ଏଟା ହବନି ବୋଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କୋଉଠି ତ ସେ ଗଣ୍ଠିଟା ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି ତ ଭାବିଲି କି କେହି ଜଣେ କେହି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ- କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ହେଇଛି ତ କେହି ଜଣେଟାକୁ ସେଟା ତ କୁହାଯାଉନି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ସମନ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ସମନ୍ someone. କହୁଛି ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟଟା ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ এটা ଡେଫିନାଇଟ୍ ନୁହେଁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖି ଜାଣିପାରିବୁ ଲେଖ people speak English all over the world people speak English all over the world The word. English. people speak English all over the world English is spoken all over the world. ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କମେଇଲୁ but the English is spoken all over the world people ରହିଲା କି by the people ରହିଲା କି ନାଇଁ ନା ରହିବନି ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ବେଙ୍ଗ ଭାଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି କି ଇଂଲିଶରେ ଲୋକମାନେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ନା ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅବଭିୟସ୍ ତେଣୁ ଏଠି ଏଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ତମକୁ ମୁଁ ଦିଟା ପଠଉଛି କି ଆଜି ଟିକେ କରିବ ସେତିକି ଠିକ ଅଛି Yes, sir. Yes. ହୁଁ Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଟିକେ କରିବ ତାକୁ ଦିଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ ମୁଁ ପଠଉଛି Several direct or indirect. Direct. ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚର Yes, sir. Direct. Subject verb agreement. କାହାର ପଠେଇବି କହ ଯାହାର କହିବୁ ତାର ପଠେଇବି No. Subject verb agreement ଗୋଟେ doubt. ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ହଁ କହ ସେ ଯୋଉ neither nor ଟା କେମିତି ହୁଏ subject verb? ଯୋଉ ଲାଗେ କେମିତି ହବ
ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁନୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହ ଟିକେ ମତେ କହ। neither you nor he dash honest. ନାଇଦର ୟୁ ନର ହି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ନାଇଦର ୟୁ ନର ହି କଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି କି? ନା। ଯଦି ଦି ଜଣ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାନ୍ତେ ବହୁତ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ନା। Yes sir. ତେଣୁ ନାଇଦର ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ହଉଛନ୍ତି, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ, ରାଇଟ? ତାହେଲେ ସବଜେକ୍ଟଟା କଣ ହେଲା? ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଲା ନା, Singular. କରେକ୍ଟ? Yes sir. ତାହେଲେ ଭର୍ବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହବ। either or भी सही है। ହେଲା ନାଇଁ, ଆଇଦର ସେୟା ନୁହେଁ କି? ନାଇଦର ନଟ ନେଗେଟିଭ ମାନେ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଇଦର ହେଲେ କରିଛନ୍ତି, ଏତ କଥା ଆଉ କଣ। Yes sir. କିନ୍ତୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହା ବିଷୟରେ ହଉଛନ୍ତି? ଆଇଦର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାହା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି? sir ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ? either ସେଠି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ପରଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି କଣ ପଚାରିବୁ। ତୁ ପଚାରିବୁ ନାଇଦର ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି, ନର ପରେ ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଏ ତ ହଁ, ନାଇଦର ଆଇ ନର ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସପୋଜ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, କରେକ୍ଟ? Yes sir. ରାଇଟ? Yes sir. ହଁ, ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ କଣ କରିବ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ତ। ଦେଖେ ଆମେ ୟା ତ ନାଇଦର ଆଇ କଥା କହୁଛେ, ସିଙ୍ଗୁଲାର କଥା କହୁଛେ, ନର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲୁରାଲ କଥା କହୁଛେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ତମେ ସବଜେକ୍ଟ କରିବ ସେଟାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ କରିଦବ, କାରଣ ସେ ପ୍ଲୁରାଲ ଭିତରେ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ। ନାଇଦର ଆଇ ନର ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ହବ, ସେଠି ଭର୍ବଟା ପ୍ଲୁରାଲ ଲାଗିବ। ଆମେ କ୍ଲିୟର? Yes sir. କାରଣ ପ୍ଲୁରାଲ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭିତରେ ପ୍ଲୁରାଲଟା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିବ। ଯେତେ ଏଟା ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ୟା ତ ସିଙ୍ଗୁଲାର କଥା କହିବା, ନହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ କଥା କହିବା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଲା ବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଭର୍ବଟା ତା ଅନୁସାରେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ତୁ ଓଲଟେଇକି କହିପାରିବୁନି, ନାଇଦର ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନର ଆଇ, ଏଟା ଜମା କହିବୁନି, ଏଇ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ହିଁ ଭୁଲିଯିବ। ଏଇଟା ଯଦି ଲେଖିବୁ ତାହେଲେ ଆଇ ରହିଲା ଶେଷକୁ, ହେଲା? ତେଣୁ ତୁ ସେଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବଟା ଲଗେଇଦବୁ। ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଲଗେଇଲେ ସେଠି ହବନି, ଦିଟା ରୁଲ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିବ ପରସ୍ପରକୁ, ଦିଟା ଲେଖାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ବାଲା ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ନିୟମ ବାହାର କଲେ, କଣ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତମେ ବାଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗୁଲାରଟା ଆଗେ ଲେଖିକି ପ୍ଲୁରାଲଟା ପରେ। ତମେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲଟାକୁ ଆଗେ ଲେଖିବ ନାହିଁ। Are we clear? Yes sir. Yes sir. पूरा क्लियर? Yes sir. ଆଉ ଗୋଟେ कह ଯଦି ଦିଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଥାଏ ତ କୋଉଟା ଆମେ ଚୁଜ କରିବା, ଯୋଉଟା ଆଗରେ ରହିବ, ଯୋଉଟା ମାନେ ପଛରେ ରହିବ? कह चूज करने कौन आवश्यकता है? तो सिंगुलर लगे दो, बाकी बंद। ନା ନା ଦିଟା ଦିଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର, singular either he or I, ଏଠି ଆମ୍ ଲାଗିବ ନା ଇଜ ଶୁଣ, ଲାଗିବ? এই কোশ্চেনটা সবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট র নয়, এই কোশ্চেনটা হচ্ছে অর্ডার অফ দ প্রোনাউন র, এটা প্রোনাউন র কোশ্চেন, এটা এতে সবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট র কোশ্চেন হি নয়, এটা হচ্ছে প্রোনাউন র কোশ্চেন। প্রোনাউন কହୁଛି ইংলিশ রে, সপোজ দেখ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ एग्जांपल କହୁଛି, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତମେ ଆଉ ସିଏ ଆମେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, करेक्ट? इंग्लिश रे कौन कहबी? इंग्लिश रे कौन कहबी? अरे मु तमे आ सी सिनेमा देखियो जीवा, इंग्लिश रे कौन कहबी? आई यू एंड ही। समस्त समस्त बुझौछि कोन? प्रियंका कोन हो? मु तमे आ सी सिनेमा देखियो जीवा, ମୁଁ ତମେ ସେ I you and एंड he or she एडा हां ही और सी। तेणु वर्तमान एटा होछि आम मानक ओडिया कल्चर, इंग्लिश कल्चर अलग। You, I, जेतबे इंग्लिश कल्चर रे रह टिके सुनी सर मो कथा आग आंसर रे गुरुत्व देनी, आगे कथाटा सुनु। इंग्लिश कल्चर रे से माने जेतबे एखाटी किछि लोक करंती, बाय डिफॉल्ट तांको कल्चर रे से अन्य को बेसी इंपोर्टेंस दियंती निज अपेक्षा, भलो काम करले। तो हम सिनेमा देखियो जिवा, एथरे एटा खराब काम किछि न। तेणु एठी कोन करा जिवो, ताको आगे लागिवो ही बा सी, सी तापरे यू, सभा शेष रे लागिवो आई।
अच्छा am I clear on that? Yes, sir. Am I Yes, sir. clear on that? Yes, sir. ଆଗ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ମନେକର ତିନିଟା ନାହିଁ ଦିଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଥିଲେ ଏଇ ଅର୍ଡରରେ ଲାଗିବ ଯଦି ଆଇ ହି ଅଛି ତାହେଲେ ଆଗ 3 ତାପରେ 1 ହବ ଆଗ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲୁ ଆମେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ମତେ ପଚାରୁଛୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ୟାର କିଛି କନେକ୍ସନ ନାହିଁ এই কোশ্চেন টা হচ্ছে অর্ডার অফ প্রোনাউন র কোশ্চেন এবে বুঝি পারলু রাইট তেণু এটা হলা ভালো কাম পাই যদি খারাপ কাম করতিও দেখ ইংলিশ কালচার অলগা খরাপ কাম করতিলে নিজକୁ আগে দব সে আমি জাস্ট ওল্টা তার খরাপ কাম করতিলে মু থিলি যে মু তা দেরে নাই আগে নিজକୁ খসে নব তো এটা হলা তম কালচার କରିନି ସେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ମୋ କଥା ଆଉ ଯଦି ଟିଭି ବାଲା ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ କରିଛି ବା ସେମାନେ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆଗରେ ଠିଆ ଯୋଉ ଟିଭି ବାଲା ଫଟୋଟା କିନ୍ତୁ ତୋର ନିଅନ୍ତି ବୁଝିଗଲା ଏଇଟା ଆମ କଲଚର ଇଂଲିଶ କଲଚର ନୁହଁ ଇଂଲିଶ କଲଚର ଇଜ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ସ କଲଚର ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ନେବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେମାନେ ଏମିତି ୟୁଜ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିଥିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ପଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ମାଇ କ୍ଲିୟର ମାଇ କ୍ଲିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତମେ ମିଶିକି ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଆଇ ଆଣ୍ଡ ୟୁ କିଲ୍ଡ ହିମ୍ ହବ ହେଲା ଆଉ ତମେ ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କଣ ହବ you and I will go to a movie I and you କହିବୁନି ସେଇଟା ଏବେ ଜାଣିପାରିଲୁ ତେଣୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ର ନୁହେଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ହଉଛି କାହାର ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କୋଉଠିକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ହଉଛି ପ୍ରୋନାଉନ ର ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲିୟର ସରିଲା ଆରେ କେତେଟା ବାଜିଲା 9:16 ମୋର 9:30 ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଛି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏ ଯୋଉ ଆମ ଡେମୋ ଦେଇନଥିଲେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେଇ ଯୋଉ ଏସଏସସି କ୍ଲାସ ଟା ଗୋଟେ ଏସଏସସି ହଁ ଏସଏସସି ବ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଟିକେ କଣ କରିବା ଠିକ ଅଛି କଲେଜରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା କଥା ସାରଙ୍କ ସାଥେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ କହିବୁ କହିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ସେଇଟା ହଁ ଠିକ ଅଛି ରଖିବି ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ତମକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କାଲି ତମର କ୍ଲାସ ଅଛି ନା ନା ନାହିଁ ତ କ୍ଲାସ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ନେବୁ ରହ ଟିକେ ଏଇ ୱିକ୍ ଟା ଟିକେ ରହ ଏଇ ଆସନ୍ତା ୱିକ୍ ମୁଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ସେଡ୍ୟୁଲ କରିବି କାରଣ